पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गजल जोरा परो दुनिया चुफानी कथा बाथा करो दुनिया चुफानी करो केहसन दुहन हंगाम बरपा पतो लाकन मरो दुनिया चुफानी। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वथ वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर। ईद ٲसिन या होली, वंद ٲसिन या रेतकोल, आतवार ٲसिन या बमवार, हर दो हर सुबह 8 बजे पे 9 बजन ताम तुहंद मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K हाजिर सपदान। तुई गर टीवीएस ब्रोह कन प्रारान आसान कि 8 कर बजन, टीवीएस अंदर कन स्टूडियोस मन प्रारान आसान 8 कर बजन। जाय ٲसतन कह मगर मकसद अकोई कि अख अकिस समखुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद पूर सपदान। अल्लाह ताला कुन यही दुआ यही मंग कि सन तमाम दोस्त यम वनकस अस वचान रोजन बसेहतो सलामत खुश तो खुशहाल आबाद आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, बुजुर्ग फरमावान ज कथ थो हमेशा याद, दुनिया किस कुन त कूनस मज गथियो मगर यम ज कथ मशरैजम न जा। कथ क्या गोडनिच खामोशी छे बेहतर, खामोशी करिव इख्तियार तिकाज कि छप रब सन्स। ब्या कथ यह माफ करन नाज़रीन मोहतरम, माफ यम सात कह बुर वर्तावान अकिस इंसानस से तम पत सोचान कि अस करो अस वर्ताओ अस पको तमे आय। मगर बुजुर्ग वनान कि माफ करन इंतकाम हेन खुद बेहतर। तो नाज़रीन मोहतरम यम सात कथ करो ना कि छप रब सन्स करख तो सोन सन्स सो सोन सन्स कथ आसि। मिसाले 10 लूक बिहित पान वन कथ करान, अथस तुह त योतन ताम न अस कह राय पृछ तो तम पत सोन जवाब यमन सारनी हिंद खुद मुख्तलिफ आसि सो आसि जवाब तुथ कि यम सत बाकियन फायदे वात। तो सो कथ गस नाज़रीन मोहतरम तमी सात ब्रोह थावन। नत मे बासान इत कन जन मे वोन कि खामोशी योजन यह बेहतरीन जवाब। या कह शख्स युस जन अस बुर वर्ताव तम पत सन आइडियोलॉजी ती कि अस वर्ताओ अमिस युथी बुर, सह इंतकाम कह, सह गो न बदल कह। तेल क्या रोज तमिस मज तो अस मज फर्क। बोड़ इंतकाम माफ करन। इत कन क्या सपद तमिस त गस सह एहसास दिलस अंदर पैदा तिकाज कि वक्त युस जन यह बोड़ वस्ताद अकिस इंसानस हेचनावान। तो अस अंदर युस जन हमसूस रोजान या तिम ग्रज आसान तिम त रोजान कह। और अक्सर नाज़रीन मोहतरम इस बात का मैं जिक्र करती रहती हूँ प्रोग्राम में कि कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। खैर प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है।
آپ کے ساتھ اسی طرح سے باتیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ ضروری معلومات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں, اور خوبصورت سا نغمہ بھی تو آپ سنتے ہیں نا, وہ سب آج کے پروگرام میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میزبانی کے فرائض ہم انجام دے رہے ہیں. میں رہوں گی برابر 9 بجے تک آپ کی میزبان اقرا آخون, اور پروگرام میں شریک میزبان ہے ماجد الخیر نندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. عید کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. بالکل, ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے. میری تو پہلی ہو رہی ہے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی. تو کیسی رہی عید؟ الحمدللہ میں باسان کن زن نارملی نا آسان عید تو بڑ عید یتھ مزن سن کوشش یہ آسان کہ اخ زن قربانک سہ واتناو تو بیٚیہِ سہ کرو جامت. اچھا ٹھیک. آج عید بھی تھوڑا زیادہ پہمت بڑی عید, 4 دن کا اسٹریچ ہے. الحمدللہ. تو ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو, سامعین کو میرا بھی پیار اور خلوص پر آداب. السلام علیکم اور خوش آمدید. ہمیں امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. تو اقرا, آپ جو کہہ رہے تھے بالکل درست فرمایا آپ نے. تو مجھے ایک انگریزی کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ وائز مین اسپیک وین دے ہیو سم تھنگ ٹو سے, فول اسپیک دے ہیو ٹو سے سم تھنگ. تو تتھ چھُنہٕ پتہٕ وین وی اسپیک ایوری ویئر سانہِ کتھِ چھُنہٕ پتہٕ سُہ اعتبار تہِ روزان, سُہ وزن تہِ روزان کہیٖنۍ تہِ. اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ شعور پانس اندر پٲدٕ کرُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ. اتھ پٮ۪ٹھ آو مےٚ اکھ واقعہ یاد کہ ایک باری ایک ماسٹر جی کی ایک عام سو اوسمُت چھُ کینٛہہ کٲم کران, ایک عام آدمی وہاں پہ آتا ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, سُہ چھُ تُلان تہٕ کران أمِس سۭتۍ لڑٲے. سُہ چھُ أمِس شاید تی ونان کینٛہہ. تو اب ان کے بیچ میں آپس میں تھوڑی بکواس ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے جو بھی انسان گزرتا ہے وہ ماسٹر جی کو ہی بولتے, لیکن غلطی دوسرے انسان کی ہوتی ہے. یُس ان پڑھ جاہل انسان چھُ آسان تم چھِ سٲری ماسٹر جی سے پکان, ماسٹر جی تۄہہِ کیٛاہ گوٚو, تُہۍ کیٛازِ چھِو لڑٲے ژھٕنان, تُہۍ کیٛازِ چھِو لڑٲے ژھٕنان, لیکن غلطی کس کی ہوتی ہے؟ غلطی دوسرے بندے کی ہوتی ہے, لیکن سارے اسی انسان کو پکڑتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اندر بھی اگر ایسے کہاں ونن تہِ چھِ کینٛہہ, بہتر یہی ہے جیسے آپ نے بولا کہ معافی کرو, درگزر ہی کرو. میرے خیال سے یہ علم اور شعور کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایک اور بات مجھے اس پر یاد آئی چونکہ آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا. ونان نا کہ جنگلُک بادشاہ عموماً جو اینیمیٹڈ فلمز ہے یا کارٹون وغیرہ تتھ منٛز ونان کہ جنگلُک بادشاہ ہسا چھُ لائن آسان, ٹھیک ہے. تو دپان اکہِ پھِرِ ہسا چھِ گٔمٕژ کٲم, جو کھر تہٕ بیٚیہِ اوس ٹائیگر, پانہٕ ؤنۍ چھِ یِمن بحث گژھان. کھر چھُس دپان کہ یُس یہِ گاسہٕ ژٕ وٕچھان چھُکھ یہِ چھُ بِلوٗ کلر, بہٕ چھُس ونان نہ یہِ چھُ سبٕز کلر, بہٕ چھُس ونان نہ بٕے چھُس صحیح. یِم چھِ گژھان أمسٕے بادشاہس نِش, ونان چھِس یہِ حظ چھُ ونان یہِ چھُ بِلوٗ کلر تہٕ بہٕ چھُس ونان یہِ چھُ سبٕز کلر. ووٚننس ییٚمِس دِیِو سا سزا, یُس زن یہِ ٹائیگر چھُ أمِس دِیِو ہُہ ترٛٲیوُن یَلہٕ, یِہوے چھُ صحیح. بہٕ چھُس پرژھان ٹائیگر, دپان چھُس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے, بیٚیہِ چھُس صحیح ونان. ووٚننس ژٕ کٔمِس سۭتۍ چھُکھ بحث کران, یہِ تہِ اوسُے نا ژےٚ گۄڈٕ ذہنس منٛز تھاوُن. صحیح بات ہے, صحیح ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ, اور یہ جیسے آپ نے بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے, اگر تو کہیں بکواس وغیرہ گیس تو ایک جگہ بیٹھو, نیچے چپ چاپ بیٹھو. تو کہتے ہیں کہ غصہ اگر شیر نہیں ہے مگر شیر سے زیادہ خطرناک ہے, لہٰذا غصہ نہیں کیا کرے. تو ناظرین, تمہید میں ہی ہمارے اوپر موسم اور شہرہ کے حوالے سے ذمہ داری ہوتی ہے, اور ان دنوں موسم تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. گرمی کی جو شدت تھی اس میں تھوڑی کمی آ رہی ہے. اور آج بھی محکمہ موسمیات سے دی گئی پیش گوئی کے مطابق آج سری نگر میں جو ہے مطلع تھوڑا نرم ہی رہنے کی پیشن گوئی ہے. تھوڑا کہیں کہیں جگہوں پہ ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے. البتہ جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 17 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاہراہوں کی بات کریں, آج قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. NH-44 پر ایک تو جو یاترا کانوائے ہیں اور جو دیگر چھوٹی گاڑیاں پیسنجر یا پرائیویٹ گاڑیاں, ان کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو جموں سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک کنٹرول کی ایڈوائزری ہیں, تمام جو خالی گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, ان کو ان سے یہ درخواست کی 10 ٹائر سے یا اس سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان سے یہ درخواست کی گئی ہیں کہ وہ مغل روڈ کا استعمال کرے, اسی روڈ سے وہ سفر کے لیے نکلے. اور جو SSG روڈ ہے اس پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. البتہ بڑی گاڑیوں کے لیے کچھ ٹائمنگز ہیں, جس میں 7:30 سے 11 بجے تک گاڑیوں کو مینا مارگ سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا. وہیں 1 سے 5 بجے تک گاڑیوں کو سون مرگ سے کارگل کے لیے روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پر دونوں اطراف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, ان پر رابطہ قائم کریں, لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے نکلیں, کیونکہ ہماری جو ہائی وے بہت حساس رہتی ہے اور کبھی بھی لینڈ سلائڈ آنے کی وجہ سے اور پھر سفر میں پھنسنا بہت ہی دشواری آ جاتی ہے, بہت ہی مشکل رہ جاتا ہے.
تو یہ تھے ٹریفک اور موسم کے اپڈیٹس. امید ہے کہ آج کا دن انشاءاللہ خوشگوار رہے, اور ہماری بھی یہی صبح صبح کوشش رہتی ہے کہ صبح تر و تازہ آپ کو کرے. اس لیے ہم نے بھی ہر روز کی طرف ایک نغمے کا اہتمام کرا ہوتا ہے, ایک سانگ کا اہتمام کرا ہوتا ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں, اور اس کے بعد مزید جو پروگرام کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. آج کے آپ کے مہمان سے بھی بات کرائیں گے. تو ابھی یہ ایک خوبصورت سا نغمہ وحید جیلانی کی آواز میں آپ تک پہنچاتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں.
وَنہِ آسیا انتم پُرنَے وَنہِ آسیا وَلو روینا سونویے مارمتی یارو بوز میٛٲنۍ زار رو چھُے پکان 100,000 بار پاوزان یُن تہٕ گژھون یے رو چھُے پکان 100,000 بار پاوزان یُن تہٕ گژھون یے جو سۄ چھِ کرٛالہٕ پیالن زہار جو سۄ چھِ کرٛالہٕ پیالن زہار وَلو روینا سونیے مارمتی یارو بوز میٛٲنۍ زار مارمتی یارو بوز میٛٲنۍ زار वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। बेक फिर तो खुशावे तू वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो नाज़रीन मोहतरम वक्फ ब्रो तुम खूबसूरत बात बोजान सोशक्राल सबन कलाम तो वही जिलनी सबन खूबसूरत तो खुशलहाना आवाज़ कह दोस्त तम नाज़रीन मोहतरम यम जन ईज दह अस कत कर मौका म्यूल तिमन तमो कर तम दह शिकायत कि तुम हसा प्रोग्रामस मज सॉन्ग्स रिपीट करान सन यह लॉकट कोशिश कि सो शिकायत करहो सो शिकायत गस नश रोजन कह सो करहो दूर तो तव मख यी कोशिश तो नई नई बात वातनावनिश तह तम कोशिश अस वमेज यह तुह जरूर टारि खोतम जरूर पसंद आमुत प्रोग्रामुक सिलसिल पकनाओ ब्रो अस जानान कि तुह आस वन यकीनन इंतजार कि सन अजक प्रोग्रामस मज जन मेहमान तम कम तिमन सत मुलाकात करनावन ब्रो आस तुह नाज़रीन मोहतरम अगर तुह कुन विज आस मौका म्यूलमुत पन्न बच्चन हिंद किताब खोलने या वुचने कि यमन स्कूलन मज क्या आजकल पर्न तुह आसन पन दह याद पेमुत तुह आस ये वुचमुत कि यमन हुंद जन निसाब यह चेंज्ड
کتاب یُس زن تتھ منٛز اسباق چھِ سبق چھِ تِم تہِ چھِ بالکل مختلف اضافہٕ چھُ گوٚمُت واریاہس حدس تام چھُ چینج گوٚمُت تہٕ حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ناظریٖن محترم یِہے کوٗشش یِوان کرنہٕ یِم زن سکوٗل چھِ سٲنۍ یِم زن کالیجز چھِ سٲنۍ یِم زن یونیورسٹیز چھِ سٲنۍ تِم کروکھ أسۍ چینج انفراسٹرکچر بڑاوہو تتہِ مگر سۭتۍ سۭتۍ یۄس نالیج تتہِ امپارٹ چھِ یِوان کرنہٕ سۄ گٔژھ آسٕنۍ اپ ٹو ڈیٹ تِکیازِ کہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُنہٕ اَسہِ مُلکس منٛز کمپِٹشن کینٛہہ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُ اَسہِ گلوبلی کمپِٹشن ایٹ پار روزُن برابری کرٕنۍ یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری تمہِ باپتھ کیٛاہ چھُ ضروٗری تۄہہِ آسہِ پانہٕ تہِ پتہ کہِ نیشنل ایجوکیشن پالسی یۄس زن امپلمنٹ آیہِ کرنہٕ یہ بوٗز اَسہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ مگر چھےٚ کیٛاہ یہِ بِذٲتی امیُک مقصد کیٛاہ چھُ اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ کی پوینٹس چھِ أزکِس پروگرامس منٛز کرو أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ کوٗشش کہِ یہِ کرو ڈِکوڈ یہِ واتناوو آسان لفظن منٛز تۄہہِ تام تہٕ سٲنۍ أزِکۍ یِم زن ایکسپٲرٹ چھِ یِم زن مہمان چھِ تِم چھِ أتھۍ فیٖلڈس سۭتۍ وابستہٕ ڈاکٹر فیاض احمد بٹ سینئر ایکیڈمک آفیسر SCERT جموں اینڈ کشمیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ تھینک یو میم شُکریہ تہٕ یِتھ کٔنۍ زن بہٕ وٕنۍ عرض ٲسٕس کران کہِ أزکِس پروگرامس منٛز کرو أسۍ تفصیٖلن امہِ حوالہٕ کتھ کہِ نیشنل ایجوکیشن پالسی چھےٚ کیٛاہ یہِ کرو ڈِکوڈ مگر تمہِ برونٛہہ چوٗنکہِ یِم زن ناظریٖن تۄہہِ آز گۄڈنِکۍ پھِرِ غالبن وٕچھان آسن تِم تہِ آسن سونچان کہِ أسۍ تہِ بوزہو زانہو کہِ یِم زن سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ یِہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ تہٕ تعلیٖم و تربیتُک یُس زن معاملہٕ چھُ یُس زن سفر چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ پوٚک برونٛہہ شُکریہ میم ایسپیشلی یۄس اَسہِ اہم کٲم چھِ وٕنکیٚس نیشنل ایجوکیشن پالسی ان لیٹر اینڈ سپرٹ امپلمنٹ کرٕنۍ چھس بُنیٲدی ذمہٕ دٲری اکھ ایسپیشلی وین وی ٹاک آف ڈیولپڈ انڈیا نیشنل ایجوکیشن پالسی منٛز چھُ وٲرڈ نیشنل اتھ چھُ بوٚڑ اکھ مقصد یہِ کہِ گلوبل کمپٹیونیس جیسے آپ بات کر رہی تھی بٹ وتھ انڈین ایتھاس ٹریڈیشنز وتھ کلچرز ود اٹ بہٕ چھُس خوش قسمت روٗدمُت کہِ بہٕ اوسُس أکِس جہاں میرے ماں باپ پڑھے لکھے تھے خاص کر میرے انکل جس نے مجھے پڑھایا میرے استاد اس مقام پہ مجھے پہنچایا اور خوش قسمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پبلک اسکولنگ سسٹم کا پروڈکٹ ہوں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا لکھا ہوں جہاں پہ ایک آزادی ملتی ہے پڑھنے کی اور پڑھانے کی. کس علاقے میں ہے یہ گورنمنٹ اسکول؟ پاری گام پلوامہ. آپ کا بھی تعلق اسی علاقے؟ پاری گام پلوامہ سے میں بلانگ کرتا ہوں. پچھلے 5-7 سالوں سے اب باغات برزولہ میں رہ رہے ہیں تو مجھے ایک ایکسپیرئنس ہے رورل اور اربن کی ٹرانزیشن کی بھی. اور اس کے بعد جب باقی پڑھائی کالج کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں میں نے ماسٹرز کیا ہے اور پیشنیٹ تھا. میرا جو بیسک کور سبجیکٹ ہے وہ ہے اکنامکس کیونکہ میں اکنامکس میں بڑا کچھ کرنا چاہتا تھا چاہے امپلائمنٹ پالیسی کے حوالے سے یا اکنامک پالیسی کے حوالے سے بڑا شوق تھا کیونکہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک اکنامکس اسٹوڈنٹ کا اکنامسٹ کا. بالکل جیسے میں ایک سمپل سی ایک جب بے روزگاری ہوتی ہے ایک ملک میں تو ایک اکانومسٹ ہمارے رہ چکے ہیں اس کو کہتے ہیں جان میڈرڈ کینز جو میرے ایک بڑے گرو میں اس کو مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈگ دا ہولز فل دیم اپ کہ اگر ہمیں روزگار بڑھانا ہے ڈگ دا ہولز اینڈ فل دیم اپ. ایک فلاسفی ہے تو ایک بڑی چینج جو دنیا میں لا سکتا ہے نا اس میں ایک اکانومکس کا بڑا ہاتھ ہے. تو میں پیشنیٹ تھا. اس کے بعد میں دہلی گیا وہاں سے PhD اکانومکس میں کیا اینڈ وہاں پہ میرے گائیڈ تھے پروفیسر بٹ تھے کشمیری بورن اینڈ براٹ اپ تھے. اس کے بعد جو میرے کو گائیڈ تھے پروفیسر JBJ تلک لیڈنگ اکانومسٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز دا ایجوکیشنسٹ. وہ UGC کی ایجوکیشن پالیسیز میں بڑا اس کا رول ناٹ اونلی ان انڈیا but across globe he was visiting n number of countries and giving consultancies to them regarding education. تو میرا بھی رجحان رہا regarding education even though ہمارا پیور جو اکنامکس اس میں پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا بینکنگ سیکٹر میں جا سکتے ہو فائنینشیل سیکٹر میں جا سکتے ہو لیکن بیکاز آف پروفیسر JBJ تلک میں چاہتا نہیں یہاں پہ پیسہ آپ کو لگ رہا ہے لٹرلی کم ہے لیکن یہاں پہ ایک امپیکٹ ہے. دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ایک اسکولنگ نیٹ ورک ہے ایجوکیشن کا نیٹ ورک ہے ٹیچرز کا نیٹ ورک ہے. ہمارے JNK میں
हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एजुकेशन सेक्टर है, और हर घर इससे जुड़ा है, हर माँ बाप इससे जुड़ा है। हमारे एल्डर्स, आप बात कर रहे थे, हमारे एल्डर्स, हमारी मतलब ग्रैंड फादर्स इससे जुड़े, ग्रैंड मदर जुड़े हैं, बिल्कुल। इवन वी शुड बी थैंकफुल टू दिस पॉलिसी कि नाउ आवर वी गिव स्कोप टू देम टू स्पीक इन कश्मीरी। हम कश्मीरी में बात करते हैं और अलाउ करते हैं, पहले नहीं करते थे, नहीं वी शुड, हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे, उर्दू में बात कर, लेकिन पॉलिसी हमें कहती है नहीं, अपने बच्चों को वी शुड स्पीक मल्टीलिंगुअलिज्म। हम कश्मीरी में भी बात करें, बाकी उर्दू में भी बात करें, इंग्लिश में भी बात करें, इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करें। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव एक वाइब्स जा रहे हैं हमारे माशरे में, स्पेशली जो ये पॉलिसी बनी है, मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मुझे लग रहा है सभी के साथ ये पॉलिसी है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इवन इसमें सबका प्रयास था, इवन ऑल have been consulted while framing a policy, क्योंकि मैं 2016 के साथ ही इसके साथ जुड़ा था। इसी पॉलिसी के साथ, जब भी फ्रेमवर्क बन रहा है नेशनल लेवल भी, क्योंकि वो स्टेट्स को इनपुट देते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वी शुड एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग रिलीजन्स, रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, और स्पेशली इसके 5 बड़े प्रिंसिपल्स हैं। और आई शुड बी अगेन थैंकफुल टू माय डिपार्टमेंट, जिन लोगों ने मुझे बाहर डिफरेंट डिप्लोमाज के लिए भेजा, स्पेशली यूनेस्को में गया, वहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ मुझे 4-5 साल पहले पता चला कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है, कि हमारी तालीम बेसिकली अभी तक स्कूल्स में, हमारा जो नजरिया है हमारे पेरेंट्स का या मुझसे एल्डर जनरेशन का नजरिया है कि स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उस नजरिया को हमें चेंज करना है। नहीं, स्कूल में पढ़ाना नहीं है, स्कूल में सिखाना है। बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, हमें सिखाना है। और सिखाना क्या है, जो किताबी चीजें वो नहीं सिखाना है, बिल्कुल जो जिंदगी सिखानी है ना, वो नहीं। असल में जो पॉलिसी की जो बुनियाद है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। वो हमें कहते हैं जो आस पड़ोस में आपके साथ हैं, जिसको हम लर्निंग, टेक्निकली लर्निंग लैंडस्केप कहते हैं। बच्चा सिर्फ स्कूल में नहीं सीखता है, बच्चा घर में सीखता है, बच्चा अपने माँ बाप के साथ, सही है, बच्चा अपनी मतलब पीयर ग्रुप, कजन्स के साथ, सोसाइटी में जहां वो रहे वहां सीखता है। सही बात। नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर के साथ, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। जो भी पढ़ाई है वो अपने आसपास के साथ आपको रिलेट करना है। तो ये मुझे 2016-17 में जो कंसेप्ट डेवलप हुए कि असल में अभी तक हमारी ट्रेन एक स्पीड से जा रही थी, एक डायरेक्शन में जा रही थी। अचानक से 2005 में मैं कह रहा नहीं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि बच्चे को मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहेंगे। एजुकेशन की डिफिनीशन जो हम कहते हैं, एक हमारे आथर है, हमारे गुरु है, वो कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट। लेकिन अब कहते हैं नहीं, विगोस्टिकी पाइजीज कहता है नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप वापस आ जाओ। आप मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं, आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो। जो चीज ऑलरेडी है उसको क्यों हम बार बार डिस्कस करें। इस पे हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन मेरा जो एक बेसिक सवाल रहेगा कि आज भी ये हर घर की कहानी है कि हमारे बच्चे हैं इस्तुल इन प्राइवेट स्कूल्स, वी डोंट एनरोल देम इन गवर्नमेंट स्कूल। गैप कहाँ पे है? जो जैसे ये पॉलिसी आई भी या ऑलरेडी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है भी, वो अभी भी मार्केट रेलेवेंट नहीं है। मतलब 25 ईयर्स इनटू एजुकेशन, 25 साल के बाद जैसे ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको पता ही नहीं तो वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको किधर जाना है। मतलब डिग्री करने के बाद वो बोलते हैं यार इसका रेलेवेंस ही नहीं है मार्केट। इवन तो आज भी, हालांकि उस लिहाज से चूंकि अब तो वो जनरेशन चली गई, अब चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हाउ डू यू सी कि किस तरीके से हम रिवाइवल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स करें ताकि लोग अपने बच्चों को वहां पे भेजें और उनकी ट्रू डेवलपमेंट हो। अब बच्चों को भेजते भी हैं लेकिन फिर वो बेचारे कंपटीशन में नहीं उतर पा रहे। सर ये मच डिबेटेड ये कथ वन ना कि पब्लिक प्राइवेट कंपेरिजन, मगर टॉप लेवल पे वुचान चाहे ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हमारे यूटी लेवल पे ज्यादा कंपेरिजन करान पॉलिसी लेवल पे कह मकसद आसान कि सान बच्चन गस अजकी हिसाब ये 21st सेंचुरी में जरूरत सान बच्चन तालीम। अत मज 3 कंपोनेंट वन, ब्रोह काल वन सिर्फ नॉलेज पे, मतलब याद करो सा बच्चे ज्यादा याद करे
اصل بچ مگر آج چھُنہٕ سُہ چیٖز آج چھُنہٕ مطلب بجہِ بجہِ کمپنیز چھِ نِوان آز مارکسن بیسن پٮ۪ٹھ جاب دِوان تِمن گوٚژھ سکل سیٹ آسُن بیٚیہِ اصل ایٹِچوٗڈ آسُن میڈمہِ کٔر کتھ کہِ لایِن سا چھُ کنگ آف د جنگل مگر کیازِ از ناٹ د ہیویسٹ اینمل از ناٹ د سٹرانگیسٹ اینمل ان د جنگل مگر یہِ کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد ایٹِچوٗڈ چھُ یا أسۍ چھِ شاہیٖن ہُنٛد ذِکر چھِ أسۍ کران سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ شاہیٖن ہُنٛد ذِکر کران کیازِ أمۍ سُنٛد یُس مایِنڈ سیٹ چھُ نا سُہ چھُ اِمپاٹنٹ ایٹِچوٗڈ تۄہہِ کوٚر اکھ اہم نۄقطہٕ اکھ ییٚتنس کہِ پبلِک پرایویٹ یُس ڈِبیٹ چھُ عام گژھان گۄڈنِچی کتھ چھِ کہِ یُس أسۍ تھدِ لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ اَسہِ چھُ ضوٚرتھ اصل تعلیٖم سُہ کتنس میلہِ سُہ چھُ پتہٕ چھِ أسۍ اکھ کمپیریٹِو انیلسِس کران کہِ اگر سا گورمنٹ ادارن منٛز ییٖژاہ فیسلٹیٖز چھِ ییٖتیاہ اصل بیسٹ ہیومن رِسورس چھُ تہٕ اَتہِ کیازِ چھُ مگر تُہۍ سمجھِو گۄڈٕ ایجوکیشن سیکٹر چھُ واریاہ بوٚڑ سیکٹر بالکل جہاں پہ أسۍ چھِ وٕنکیٚس 100 کروڑ بچہِ چھِ وٕنکیٚس سانٮ۪ن سکوٗلن منٛز پران گورمنٹس منٛز یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کتھ کینٛہہ اگر أسۍ یوٗرپین کنٹریٖزن ہٕنٛدۍ پاپولیشن رلاوو تیوٗتاہ چھِ انڈیاہس منٛز سکوٗلِنگ سٹرکچر سٲنِس JNK یس منٛز چھِ وٕنکیٚس 24,000 گورمنٹ سکوٗلز ہر گھر چھُ سکوٗل أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کمپیرزنٕے کٔرِتھ گورمنٹ تہٕ پرایویٹس کیازِ پرایویٹ سکوٗل وٕچھو نہٕ أسۍ گُریز کینٛہہ تِمن بچن خٲطرٕ وٕچھو نہٕ أسۍ پرایویٹ سکوٗل کینٛہہ أسۍ وٕچھو نہٕ تُلیل درٛاس یا اِوٕن اَسہِ چھُ اکھ پروگرام حظ چلان تتھ چھِ أسۍ ونان یِم زن بیکس چھِ أسۍ بیکس چھِ بیسِکلی اَسہِ چھِ اکھ پاپولیشنا اکھ پننہِ کیازِ اَسہِ چھُ اکھ پرنسپل یتھ پالسی منٛز اِکوِٹی اینڈ انکلوٗجن یہِ چھُ اَسہِ دوٚیِم پرنسپل یتھ ایجوکیشن پالسی کہِ یِم زن وُنیُک تامتھ سکوٗل چھِ بچہِ یِوان کینٛہہ تِم چھِ سکوٗلس منٛز کِتھ کٔنۍ انو سکوٗل یہِ تُلوٗ تۄہہِ واریاہ اصل یتھ پٮ۪ٹھ زن کتھ کٔر ٹاپِک تُلوٗ تۄہہِ واریاہ اصل تہٕ بیٚیہِ یُس زن تۄہہِ پانہٕ تہِ بجا فرموو کہِ تِتھ پلانز یِم زن امپلمنٹ یِن اور کرنہٕ گورمنٹ سکوٗل چھِ أسۍ اکثر کمپیر کران پرایویٹ سکوٗلن منٛز مگر تیُتھ کیاہ کرو یُتھ زن گورمنٹ سکوٗل تہِ ایٹ پار یِن پرایویٹ سکوٗلن اگر أسۍ ونان چھِ کہِ پرایویٹ سکوٗلن منٛز ہسا چھِ بہتر فیسلٹی تہِ تہٕ بیٚیہِ نالیج تہِ بیٚیہِ ٹیٖچنگ باقٕے سورُے کینٛہہ سٹاف وغٲرٕ تہٕ تتھ متعلق کرو أسۍ تۄہہِ نِش ضروٗر زان حٲصِل تہٕ امہِ علاوٕ نیشنل ایجوکیشن پالسی پٮ۪ٹھ تہِ کرو کتھ مگر فی الحال رُکو اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ہم جلد حاضر ہوتے ہیں وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ گیا ہے ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے میری شادی کو ہوا تھا 13 سال میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991 یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے ناظرین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل میڈیا چینلز پہ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ہمیں وہاں سے بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج جو ہمارے مہمان خاص ہے ڈاکٹر فیاض احمد بٹ صاحب ہیں جو کہ سینئر اکیڈمک آفیسر SCRT جموں اینڈ کشمیر ہے ہم ان سے بات کر رہے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں اور جو یہ ٹرانزٹری پالیسی آئی ہے لگ بھگ 34 سال کے بعد 1986 کے بعد یہ پالیسی آئی ہے اور اس میں بہت ہی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں کچھ دلچسپ انیشیٹیوز ہیں جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرے ہیں تاکہ بچوں کی جو ہے پراپر ڈیولپمنٹ ہو اور اقرا میں آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ایک ادارے نے کچھ جاب اپلیکیشنز پبلک میں ڈالی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاب اپلیکیشنز جو آئی تھی ان میں جو ایلیجبلٹی تھی پڑھائی کے لحاظ سے کچھ نہیں تھا دیر واز نو وہ کوئی ایلیجبلٹی کا کوئی دائرہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ آپ کے پاس کون سا اسکل ہے جو ہماری جو کسی آرگنائزیشن کو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس موضوع پر بھی بات تفصیلاً کریں گے اس پروگرام میں لیکن ابھی وقت ہو چلا اخبارات کی سرخیوں کا آپ تک وہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان سے سلسلے کلام جاری رکھتے ہیں
تو میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس کی خبر ہے LG وزٹس ننون چندنواری کیمپس ریویوز ارینجمنٹس فار یاترا. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار سے یہ اہم اور ضروری خبر سنیے گا. سری نگر میں G20 میٹنگ کے بعد جموں و کشمیر میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تقریباً 2 لاکھ خاندانوں کو نئے گھر ملیں گے. 2711 بے زمین خاندانوں کو فی کنبہ 5 مرلہ اراضی دی جائے گی. زمین و مکان کی منظوری مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر نہیں. اسی سلسلے میں جو آپ نے بتایا کہ لینڈ ٹو دا لینڈ لیس پور کے حوالے سے ایک انگریزی روزنامہ ہے, انہوں نے ایک کوٹ کرا ہے LG صاحب کو. ٹرننگ پوائٹک LG ریسائٹڈ اے کپلیٹ سیئنگ نئی نئی آنکھیں ہوں تو ہر منظر اچھا لگتا ہے, نئی نئی آنکھیں ہو تو ہر منظر اچھا لگتا ہے. کچھ دن شہر میں گھومیں لیکن اب گھر اچھا لگتا ہے. ہم نے بھی سو کر دیکھے ہیں نئے پرانے شہروں میں, ہم نے بھی سو کر دیکھا ہے نئے پرانے شہروں میں, جیسا بھی ہے اپنے گھر کا بستر بہت اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین محترم, میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے یہ خبر سنیے گا. ہیرا پھیری کر کے انکم ٹیکس واپسی کا دعویٰ, کرائم برانچ کے 8 مقامات پر چھاپے. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس سے خبر ہے وزیر خارجہ دہلی میں ٹیکا لال ٹپلو کے افراد خانہ سے ملے, کہاں کشمیری پنڈتوں کو وادی میں پھر سے بسانے میں حکومت سنجیدہ. جی مقامی انگریزی روزنامہ میں امرناتھ یاترا کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سلسلہ 1 جولائی سے شروع ہوا اور 30 اگست تک یہ جاری رہے گا. لکھا ہے 4th بیچ آف پلگرمز لیو جموں فار امرناتھ شرائن ان کشمیر. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس کی خبر ہے بڑی دکھد خبر ہے. بانڈی پورہ میں کمسن لڑکا جھیل ولر میں نہاتے نہاتے ڈوب کر جاں بحق. پلوامہ میں پیر پھسل جانے سے 35 برس کی خاتون ڈوب کر چل بسی. ناظرین, آج چونکہ بچوں کی جو سرمائی تعطیلات ہیں وہ چل رہی ہیں, تو لہٰذا ہمیں دھیان رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. آئے دن ایسے واقعات سننے کو آ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ بچے جو ہے نہا رہے تھے اور ڈوب گئے. لہٰذا اس بات کا احتیاط رکھیں. بچے چھٹیوں پر ہیں تو اس کا خاص خیال رکھیں, اور اگر سوئمنگ نہیں آتی تو میرے خیال سے صحیح ڈیسیجن نہیں ہے کہ پانی میں کود جائے انسان. خیر ناظرین محترم, ایک آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے, یہ ہے انگریزی روزنامہ, اور اس اخبار میں ہوکرسر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. آفٹر اٹس ریسنٹ ریوائول ہوکرسر از ناؤ سویمپڈ ود سالڈ ویسٹ. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیں ایک اہم سیگمنٹ جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, جس میں ہم پوری طرح سے آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے, کیا کرنا چاہیے. بچہ چھُ آسان نافہم مگر چھُ آسان پتہ سمجھاؤن, تتھ منٛز چھُ بوٚڑ رول آسان والدینن ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ وۄستادن ہُنٛد. خیر ایک ایسے ہی استاد ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہم تک پہنچاتے ہیں, گڈ مارننگ ایجوکیشن کے نام سے. ڈاکٹر طارق مرغوب تیار بیٹھے ہیں اسٹوڈیو 2 میں, آئیے سنتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. بات کریں گے کریٹیوٹی کی. دیکھیے فیوچر میں سب سے زیادہ کریٹیوٹی از ایز امپورٹنٹ ایز لٹریسی اینڈ نیومریسی. یہ اس کے برابر ہے. اب دیکھیے مگر کہیں نہ کہیں ہم کریٹیوٹی کو سپریس کرتے ہیں. وہ اسٹیگمیٹائز مسٹیکس. ہم بچوں کو دیکھیے, جب آپ دیکھیں گے کریٹیوٹی سے کیا مطلب ہے, آپ کوئی بھی پروفیشن میں آگے جائیں گے, کسی بھی کریئر میں آپ جائیں گے, یو نیڈ کریٹیوٹی. دیکھیے جو نمبر آپ کے پاس آئے ہیں اس سے تو آپ کا لیے گیٹ کھل جائے گا, لیکن آپ وہاں پہ کامیابی سے ایکسل کر پائیں گے, اس کے لیے کریٹیوٹی از مسٹ. ان فیوچر موسٹ کریئرس آر گوئنگ ٹو بی آٹومیٹڈ, اینڈ وہی سکسیڈ کون کرے گا, جو کریٹیو ہوگا, جو فلیکسیبل ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا تو کریٹیوٹی کے یہ آئیڈیاز نئے جن کو ایسے آئیں گے, جب آپ اوپن اینڈڈ کوسچن بچوں کو بتائیں گے, اس کا کچھ بھی آ سکتا, وہ اوریجنل تھاٹس ہونے چاہیے, چاہے وہ میوزک میں ہو یا کسی طریقے سے بھی آپ ایکسپریس کریں اس کو. اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. یہ آپ کو کیا کیا کر سکتا ہے, آپ دیکھیں بچے میں نئے جو پہلو ہیں وہ کھول سکتا ہے. اس کے لیے تھیراپیوٹک ہے. آپ بتائیے اینگزائٹی ختم ہو جائے گی. کوگنیٹو سکلز میں بھی بہت مدد دیتا ہے. پرابلم سالونگ میں یا ریلیشن بلڈنگ میں اگر آپ کریٹیو آدمی ہیں تو اپنے چیز کو آپ ایکسپریس اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں جو نئے آئیڈیاز آپ کو آتے ہیں, یہ
आप लोगों में अपने आप को मुनफरिद मुकाम बना सकते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। और इसके लिए पावर ऑफ जो कोलैबोरेशन है, आपके पास जो आइडियाज है वो दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। ये बच्चों को सिखाना बेटा कोई नहीं, वो बच्चे डरते नहीं है, बच्चे जो भी करेंगे काम वो दूसरों को, लेकिन हम बड़े होके शर्माते हैं, घबराते हैं दूसरों को शेयर करने से। मगर ये काम कंडीशनिंग हो गई होती है और हम कहते नहीं इन तो फेल हो जाऊंगा। बड़े होकर हम सोचते हैं अगर किसी को देखा है मैं फेल हो गया, देखिए इट्स अ प्रोसेस, कामयाबी के लिए प्रोसेस एक है। तो उसके लिए मगर सिर्फ एक चीज़ है, क्रिएटिव की नर्चर करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए, राइट फीडबैक चाहिए। वो टीचर दे सकता है, वो एनकरेजमेंट वो दे सकता है, कोई नहीं आप क्या सोचते हो, इंस्टेड आपके गलत क्यों सोच रहे हो, वो कुछ भी सोच सकता है। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो इंस्पायर करेगी ये उसको, वो उसमें रहेगा ये टीचर। अब वो जो भी सोचता है करने दे दीजिए उसको, क्योंकि उसके दिमाग से इसके लिए 4 एलिमेंट्स, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें न्यू आइडिया जो एलैबोरेशन की है। उसके लिए पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग और फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो सोचा, बच्चे को जैसे एग्जांपल देते हैं, ये बेटा इसमें 30 चीजें यूज करो, कुछ भी बनाओ, बच्चा सोच के बना लेगा ये। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर बड़े आदमी को हम किसी को आज मैं दे देता हूं 30 सर्कल्स और आपको बताता हूं जो आपके बगल में बैठा है, प्लीज इसकी पिक्चर बना लीजिएगा। थोड़ी देर में ही आप उसको बताएंगे कि सॉरी मेरी से तस्वीर नहीं बनी, मेरे से तस्वीर नहीं बनी। मगर अगर बच्चे को देंगे वो अपना मास्टरपीस दिखाएंगे, वो डरते नहीं है। पिकासो कहता है कि हर बच्चा जो है वो क्रिएटिव पैदा होता है, लेकिन वो कब तक रहे। कहीं ना कहीं हम एजुकेशन सिस्टम में जब उनको सप्रेस करते हैं, वी स्टिग्मेटाइज मिस्टेक्स। जो बच्चा है वो दिखाता है, दो मैंने आपको बताया ये सर्कल्स का, जब हम वर्कशॉप में ये करते हैं, ये नर्चर की जा सकती है क्रिएटिविटी बच्चों की। बिकॉज क्रिएटिविटी इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के लिए 3 चीजें होती हैं। इट इज डाइवर्स, ये डिस्टिंक्ट है, ये डायनेमिक है। तो इसके लिए कराए क्लास में जाया जा सकता है, टीचर्स के साथ के प्रोग्राम्स हो सकते हैं थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन वेलकम बैक, और शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब इन क्रिएटिविटी पे जो है बात कर रहे थे इस बेहतरीन सेगमेंट के लिए। और कुरान की भी एक आयत है, वो कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इंसान एक बेहतरीन शय है, बेस्ट क्रिएटिविटी ऑफ अल्लाह है, और इंसान के अंदर सलाहियतें हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इन्हीं सलाहियतों पे बात आगे ले जाएंगे। जो आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट साहब, सीनियर एकेडमिक ऑफिसर SCRT जम्मू एंड कश्मीर। तो चूंकि सर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करें, तो उस पे एक जो आपका एक स्कोप है वोकेशनल ट्रेनिंग का, क्या इसके बच्चन अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग आसन, अलग अलग इंटरेस्ट आसन, अलग अलग चॉइसेस आसन, अलग अलग प्रेफरेंसेस आसन। तो कित पॉइंट सह कैटर कर, तो कित पॉइंट वुचन वोकेशनल ट्रेनिंग हुंद अख जिम्र अत मज या तुम कॉन्सेप्ट अत मज इंट्रोड्यूस कोर्मुत, डू यू थिंक कि यह हेको करित इम्प्लीमेंट तो एग्जीक्यूट तो बे अमिच कचा जरूरत माजिद सोबन सवाल पन्नी जाए बजा, मगर तम ब्रोह यथ बात मज थोड़ा सा इजाफ कर ऐड। तिम नाजरीन वुचान तिम सोचान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी छे क्या, गोडनथ वनो तथ पे तो तम पत करो टच। पॉलिसी डायरेक्शन आसान यथ मज कह प्रिंसिपल सेट कर, लाइक प्रिंसिपल सेट कि अस करो लोकल कंटेक्स्ट पन्निस प्रेथ कुन रियासत, प्रेथ कुन यूनियन टेरिटरी या प्रेथ कुन इलाकस वन यु पन लोकल कंटेक्स्ट सह करो रिलेट पन्ने तालीम से, चाहे सह किताबन सह पर्नावनस लेखनावनस सह तथ सह करो रिलेट। तम सह क्या गसान बच्चन इत पे वनकस डॉक्टर तारिक साहब कत करान कि बच्चस जरूरत 21st सेंचुरी में स्किल्स। गो नॉलेज पार्ट यस वनकस गूगल हे कर, एलेक्सा हे कर, सन मोबाइलस पे प्रेथ कह चीज अवेलेबल, मगर स्किल पार्ट सह अकिस वस्तादस अकिस टीचरस हेचनावन। तथ मज क्या स्किलस मज गोडनिक स्किल लर्निंग स्किल, बच्चे कित पे हेच। मे वो गोड कि सन स्कूलन मज वुनिक ताम पैराडाइम शिफ्ट, तथ शिफ्टस मज क्या करान वन बच्चे पर्नावन ना, आज पर्नावन, आज बच्चे समझावन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनावन स्कूल, सह बनाने खतर स्कूल बनो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अमिस लर्निंग स्किल्स हेचन, तिम 4 वनकस। अकिस वन क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे गोस क्रिटिकली सुन। फॉर एग्जाम्पल बह वो सिंपल पन्न हामीन खतर कि अस मसल मसाइल गसान, घरन मज गसान, सोसाइटी मज गसान, रोडस पे गसान। मे क्या कर मतलब बहुत रोडस पे पकान, मे हसा रूद पे तो बाइक वोल तेज तो अम छिक तम कमिस आय मेन पलो, मैं बुरा भला मे शरारत खसान। मगर क्रिटिकल थिंकिंग मे हेचनावान नसा
गस अदला बदली गस अम सिंद जाए सोच अम सिंद माइंड हिसाब कि क्या पता अमिस मोज बेमार कर क्या पता अमिस हॉस्पिटल तम सत मुल्कस मज पीस कमी घरन मज मतलब सानी सोसाइटी मज क्या एजुकेशन असल मकसद अगर मे तुम वनो ना कि मकसद क्या एजुकेशन ऐ वोत आज 10 वरी तालीम जुड़ित तालीमी पॉलिसी जुड़ित बहुत ती वन कि पन्निस माशरच जरूरत अगर पूर गसन सो गई तालीम बाकी डिग्री तालीम क्या दम इस अहम कत वन गो क्रिटिकल थिंकिंग दम गो कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेजी गो कम्युनिकेशन स्किल गो कम्युनिकेशन वर्बल तो नॉन वर्बल वन पन्न HOI ट्रेनिंग दिवान बहुत HOI कंपोनेंट वुचान JNK तिमन वन नसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 85%। आपका बिहेवियर, आपका गेटअप, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बोलना बॉडी लैंग्वेज 15% वर्बल गो अंग्रेजी योत कह बाकी दुनिया के मुल्कन वो शुड बी प्राउड ऑफ कि तिम पन्ने जबान मज कत कर या अस तक आज मल्टीलिंगुअल पॉलिसी वनान त्रेम कत इंपॉर्टेंट अगर कम्युनिकेशन स्किल गज बचस मज आसन अगर यह कूत काबिल मे वो प्रॉब्लम ऑफ सान बचन मज कि उनको 99% मार्क्स आते हैं मगर लर्निंग स्किल वी शुड बी एबल टू वी शुड बी क्रिएटिव सान बचन इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स सान जनरेशन ब्रोह प्रॉब्लम कि इकनॉमिक सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट सान बचन हर एक चीज मगर उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए दे नीड टू बी क्रिएटिव एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट वी नीड टू कोलैबोरेट इंडिविजुअली हेको कहीं कर अम पे बे स्किल सेट जरूरत पन सामीन वन कि वन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मज टीचर एंड टेक्नोलॉजी हैज टू बी टुगेदर बच्चे तो टेक्नोलॉजी हैज टू बी टुगेदर चारे अंडर ऑब्जर्वेशन यह मेन हम्बल रिक्वेस्ट सारे क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन खास कर बच्चे ये मोबाइल इंटरनेट या टैब्स लैपटॉप सान घर मन स्कूल यह अफीमिक पे यह नशिक पे इंसान अत मज द्रा यह वापस तवे ऑब्जर्वेशन मस टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर दूर रूजित कह अगर ग्लोबली कम्पीट कर अगर वी हैव टू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी स्पेशली उस्ताद कैसा ये प्रोग्राम तिमन वन कि रेलेवेंस फ्यूचर में कोई आपको नहीं पूछेगा अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे। सही बात है। सारी खुद अहम पार्ट यथ वन लाइफ स्किल जिसकी आपने बात की ना वोकेशनल एजुकेशन से पहले मैं कहूँगा कि लाइफ स्किल्स होनी चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए हमारा तालीमी निज़ाम हमारा सिस्टम यह गोज लाइफ स्किल बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी अहम स्किल कि सैनिस बच्चस गोस फ्लेक्सिबल यह गोस वन कि मुझे यही चीज चाहिए यही चीज चाहिए नो आए ना मार्क्स कोई बात नहीं मुझे मैट्रिक में मतलब 50% मार्क्स है व्हाट देन और मेरे सामने जो ट्रेनीज होते हैं जो स्टेक होल्डर्स मेरे सामने होते तिमन असन 0.5% ज्यादा नो स्किल इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। आप देखिए दुनिया की जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। बिल्कुल नॉलेज किताब नहीं होत मज क्या लर्निंग लैंडस्केप इंपॉर्टेंट है बेच ब्याख इंपॉर्टेंट स्किल फ्लेक्सिबल वन फिलिप्स फ्लेक्सिबिलिटी लीडरशिप सन बच्चन गस लीडरशिप स्किल्स सह इंपॉर्टेंट चीज इनिशिएटिव कुछ जाए प्रॉब्लम हमेशा वन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा एक अहम चीज आजकल नैरेटिव चेंज करा वो कि अभी तक हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करे काम ना गवर्नमेंट का लेकिन गवर्नमेंट है क्या गवर्नमेंट हम लोग हैं कि खुद ही करो अगर सबका प्रयास इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ जाए मामूली लिफाफ तुलन यह तुल मे थोद मे क्या प्यार कि एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह हेचनान कि क्या करो पाने करो हाल मसला पाने करो मसला कम से कम वी शुड नॉट वेट सह स्किल हेचनान यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनिशिएशन बेस करो दैट शुड बी प्रोडक्टिव एंड अहम चीज रिपीटली वन प्रत कुछ प्लेटफार्मस पे कि एजुकेशन गस पन्ने माशरच जरूरत चाहे बह गुरेज रोजान तत कम जरूरत आसन अगर पोर्मुत लिखमुत तत जरूरत मतलब पूर कर बहुत पोर्मुत लिखमुत मोबाइल कम कोर इन्वेंट
ژٕ وٕچھ أسۍ کۭتیاہ چھِ فٲیدٕ تُلان یِتھَے پٲٹھۍ چھُس بہٕ یژھان کہ ہمارے JNK میں ہمارے بچے ہمارے استاد ہمارے HOIs ہمارے پیرنٹس کچھ ایسا کرے کہ دنیا ہمیں یاد کرے. پتہٕ ووٚن تۄہہِ اہم چیٖز زن ووکیشنل ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ واریاہ فوکس أمِتۍ کیٛازِ بیکاز انڈیا چھُ ڈیموگرافک ڈِوِڈنڈ مطلب کیٛاہ گوٚو کہ اَسہِ چھِ جوان پاپولیشن چھِ أسۍ واریاہ 20 to 30 جوان پاپولیشن چھِ ہندوستانس واریاہ اِوٕن کٔشیٖر تہِ چھِ أسۍ سٲرِس جموں کشمیٖرس چھِ یِوان یِمن چھُ ضوٚرتھ اکھ سِکل سیٹ یتھ أسۍ ووکیشنل ایجوکیشن ونان چھِ. ووکیشنل ایجوکیشن کیٛاہ مطلب گوٚو یِم ڈفرنٹ ٹریڈ چھِ سانہِ سوسایٹی منٛز. اَسہِ چھُنہٕ بنان گرس منٛز پلمبر اَسہِ چھُ آسان آب گرس منٛز کینٛہہ لیٖک گوٚمُت پلمبرٕے چھُنہٕ بنان بیٚیہِ پلمبر گوٚژھ آسُن لیوٗکھمُت تہٕ پوٚرمُت کیٛازِ آز چھِ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرٕنۍ آٹومیٹک سب ہے تتھ منٛز تہِ لگہِ وۄنۍ اَسہِ چھُ سینسر بیسڈ ہے مطلب ہمارے گھر میں سینیٹری آئٹمز الیکٹرک آئٹمز چھِ تتھ منٛز چھِ ایجوکیشن ضوٚرتھ گوٚو اَسہِ چھُنہٕ گِلہٕ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ باقیس مےٚ اوس اَسہِ یُس رِشتہٕ دار اکھ پننِس فادرس ماما جی ہی واز اِن USA چھُ اہم اکھ نیریٹِو چھُ یہِ کیٛاہ چھُ دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ تور گوٚوُس مےٚ وٕچھ تہٕ مےٚ گوٚو کیٛاہتانۍ گرس منٛز چھُ مےٚ ضوٚرتھ پلمبر مےٚ کوٚر فون تہٕ مےٚ ہسا بجہِ گاڑِ مےٚ چھنہٕ تِژھ گٲڑی وٕچھمٕژ کہِ مےٚ آو گاڑِ منٛز پلمبر اور تہٕ مےٚ دوٚپ ہے بہٕ اصل پٲٹھۍ کتھ یہِ مےٚ ییٚتہِ مےٚ چھُ MBB تٔمۍ اوس ڈاکٹری پٔرمٕژ تہٕ مےٚ چھُنہٕ تگان یُتھ انگریزی کرُن یا یُتھ گوٚو تتہِ چھُ قدر اتھ سکلس توے چھُ أسۍ ووکیشنل ایجوکیشن انڈیا چھُ ونکیٚس ڈیموگرافک ڈِوِڈنڈ اگر أمِس گلوبل سُپر پاور بنُن چھُ دُنیاہس منٛز پنٕنۍ چھاپ تراوٕنۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ سِکل سیٹ ضوٚرتھ یِم زن ووکیشنل ایجوکیشن چھِ یہِ گٔژھ عام گژھٕنۍ وِتھ ڈِگنِٹی آف لیبر اَسہِ گوٚژھ نہٕ باسُن کہِ کانٛہہ چھُ موٚزوٗرۍ کران تہٕ أمِس چھنہٕ شاید ڈِگنِٹی کِہیٖنۍ. ضِمنن یۄس بہٕ ییٚتٮ۪تھ اکھ کتھ عرض کرُن 15 ؤری آسن نہ تنہٕ گٔمٕتۍ واز اے کِڈ بیک دین یوٚتتھ آیہِ أسۍ یہاں سٹوڈیو میں تمہِ ساتہٕ اوس پروگرام اکھ حظ چلان ماجد ستاروں سے آگے یِتھ کٔنۍ زن ٹیلی کلاس روٗم اوس تِتھے کٔنۍ اوس ستاروں سے آگے تتھ منٛز اوس انٹریکشن گژھان لۄکٹٮ۪ن بچن سۭتۍ بہٕ تہِ ٲسٕس بِہِتھ نہ صفس منٛز تہٕ تتہِ کٔرۍ واریاہو بچو سوال اکھ سوال اوس یہِ تہِ کہِ یِتھ کٔنۍ زن أسۍ چھِنہ ژھانڈان کانٛہہ چیٖز فِکس کرنہٕ خٲطرٕ پلمبر یا چھانس ژھانڈان یا چھِ ونان کہِ یہِ دٔسِل یی سُہ کرِ یِم سکلز گژھن أکِس انسانس پانس اندر آسٕنۍ أمۍ گژھِ ہے آسُن تھوڑا تھوڑا کرکہِ یہِ سورُے کینٛہہ ہیٚچھمُت تاکہِ یہِ کرِ ہے پنٕنۍ یِم چیٖز پانے ٹھیٖک یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری آسان مگر سون تِم تہِ گٔے 15 ؤری مےٚ چھُنہٕ باسان وُنہِ تہِ کیٛاہ گوٚو شعوٗر اَسہِ منٛز. میم تُہۍ روٗزِو مطلب سۄ امہِ نِش نہ یوٗ شُڈ بی تھینکفُل ٹُو آل یُس زن تُہُنٛد سُہ گِلہٕ شِکوٕ اوس سُہ گوٚو دوٗر وٕنکیٚس چھِ أسۍ ساسہٕ بٔدۍ ووکیشنل لیبٕز سکوٗلن ICT لیب سکوٗلن منٛز اِوٕن سٹیڈیوز چھِ سکوٗلن منٛز بنٲومٕتۍ ییٚتہِ أسۍ ای کنٹینٹ بناوان گورمنٹ سکوٗلن منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ کینٛژن کیونکہِ پرایویٹ سکوٗل چھِنہٕ ہٮ۪کان یوٗتاہ وۄنۍ ایفٲرڈ کٔرِتھ کینٛہہ کہِ أکِس ICT لیب چھِ لگان أسۍ 6 لچھ 12 لچھ 14 لچھ رۄپیہِ کینٛہن سِلیکٹِڈ پرایویٹ سکوٗلن منٛز وٕچھو تُہۍ ICT لیب تِم اِووٹا پینل وغیرہ مگر اَسہِ چھُ AI بیسٕڈ ورچوَل لیبٕز بناومژٕ گورمنٹ سکوٗلن منٛز کہ مےٚ باسان اکہِ حساب چھُ دیٹس دا نیٖڈ آف دا آر وقت آ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوڈنگ تو آر وی ایکچولی انفراسٹرکچرلی ریڈی تِم چیٖز چھِ أسۍ کران مطلب ہمارا نیٹورک اچھا ہے اکھ چھُ وۄنۍ کینٛہن سپاٹن منٛز چھِ اَسہِ کہِ انفراسٹرکچرٕچ کمی چھِ مگر گورمنٹ چھُ وٕنکیٚس زن پالسی چھِ أسۍ 5 پرنسپل تتھ منٛز چھِ ونان ایکسیسبلٹی یِم نہٕ اَسہِ بچہِ سکوٗلس منٛز وُنہِ تہِ چھِ کرور بد پاپولیشن سۄ انڈیاہس منٛز یِم نہٕ وُنہِ سکوٗل آیہِ نہٕ کینٛہہ ان کے لیے ایڈلٹ لائف لانگ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرام ہے یہ چھُنہٕ کہ گورنمنٹ نہیں کر رہا ہے اب تھوڑا سا ہے امپلیمنٹیشن دوٚیِم چھُ ایکسیسبلٹی نہ اِکوِٹی اینڈ انکلوجن فار ایگزامپل مےٚ ووٚن تۄہہِ اَسہِ چھُ اکھ فیمس پروگرام چلان بیکس یُس زن یونیٖک چھُ انڈیاہس منٛز اَسہِ چھِ گُجر اینڈ بکروال پاپولیشن چھِ گژھان اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ گورمنٹن سکوٗل تھٲومٕتۍ موبایل سکوٗل چھِ ایسی بات نہیں ہے تِمن خٲطرٕ چھِ گورمنٹ سکوٗلز تھٲڈ چھِ أسۍ کالٹی آف ایجوکیشن اوٚتَس تام چھِ أسۍ وَنان پَرُن لیکھُن نہ وۄنۍ چھُ اَصٕل پَرُن لیکھُن ضروٗری اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز ییٚمیُک تۄہہِ تہِ ذِکِر کوٚر ایفٲرڈیبلٹی یِم نہٕ پٔرِتھ لیکھِتھ ہٮ۪کن کینٛہہ وۄنۍ چھُ لیٖگل بایڈنگ انڈر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 کے تحت ہمیں بائنڈنگ ہے کہ جو اگر کہاں بچہ آئے سکول یوان کی جرم اس کے لیے جو سوسائٹی اس کے پیرنٹ جرم فنڈامنٹل رائٹ فنڈامنٹل رائٹ کہ ٲٹھمہِ تام چھُ فنڈامنٹل اینڈ امہِ پتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم پارٹ دیٹ از ایکاؤنٹیبلٹی یۄس باقی پالسی آسہِ تتھ منٛز ٲس نہٕ سُہ ایکاؤنٹیبلٹی کینٛہہ یتھ منٛز چھِ ٹایم لاینٕز تتھ چھِ أسۍ ٹیکنِکلی ونان کہ
2013 تام یہ چیز کرن بچن سا گژھِ نوٚم چیز حٲصِل گژھٕنۍ 2015 تام گژھِ بچن نوٚم چیز حٲصِل گژھٕنۍ اسہِ گژھِ 2013 تام نوٚم چیز حٲصِل گژھٕنۍ خاص کر چھُ اسہِ اہم چیز تتھ چھِ أسۍ ونان نِپُن بھارت مشن اکھ بوٚڑ ناو سُہ چھُ ونان کہِ اسہِ چھُ بچہِ بناوُن نِپُن چھُ اکھ ہِندی ٹٔرم اکھ تتھ منٛز کیٛاہ چھِ بچس گژھِ یِم زن لور کلاسن منٛز چھِ أمِس گژھِ نوٚم چیز یِنۍ خاص کر لٹریسی سکل نیومریسی سکل أمِس گوٚژھ تگُن وٲڈس پرٕنۍ لیکھٕنۍ ایک بات میں ہم یہاں یہ کہہ سکتے کہ سیلبس نیبر درائے ہمارا یہی فوکس ٹیچرس تہ آسان یِژٕے پریشٲنی کہ سیلبس چھُ مۄکلاوُن چاہے سُہ فکرِ ترِ یا نہ ترِ بچس تہِ اوس آسان بِچٲرِس بیٚیہِ چھُ کِتاب چھِ اصلی اُستاد سٕنٛدِ خٲطرٕ بچس خٲطرٕ چھنہٕ کِتاب کینٛہہ اسہِ چھُ میون بین چھُ اسہِ چھُ آرڈر اکھ کوٚڑمُت سٲنۍ ڈایریکٹ صٲبن یا گورمنٹ چھُ آرڈر کوٚرمُت کہِ لور کلاسن منٛز گٔژھ نہٕ بچس کِتاب آسٕنۍ کینٛہہ اسہِ کیٛاہ اوس اکھ نظریہ کینٛہن بہٕ وَنہٕ ناٹ آل پرایویٹ سکوٗل بٹ کینٛہن پرایویٹ سکوٗلن کیٛاہ اوس پاے تہِ ٲسٕکھ نہٕ کینٛژھا تِم ٲسۍ کِتاب بِچٲرِس بچس تھاوان بار اکھ یُس زن غلط چھُ میرے ایک دوست ہیں مطلب انڈیا کی ایک اسٹیٹ میں رہتے تھے اب وہاں سے شفٹ ہو کے واپس آ گئے تم ٲسۍ تتہِ پران تٔمِس بچہِ تم ٲسۍ نہٕ بیگ ٲسۍ نہٕ تِم نِوان سکوٗل تم ٲسۍ شامن نِوان واپس سیودے پونے کی بات ہے یہ چھُنہٕ زیادہ دوٗر کینٛہہ وۄنۍ آیہِ تِم یور واپس اب وہ بیگ لیتے ہیں نا اسکول دے آر انڈر اسٹریس تمن چھُ واپس بیگ انفیکٹ جاپان وغیرہ میں یا باقی جو بہت یورپین ویس میں ٹیچر گوٚژھ تیُتھ آسُن استاد گوٚژھ تیُتھ آسُن کہ وہ اٹ سیلف ایک ہزاروں کتابیں لے کے ہوتا بالکل اچھا اکھ سوال گۄڈنیٚتھ ٲسۍ أسۍ وَنان کہِ اولہٕ پٮ۪ٹھ یعنی فسٹ پٮ۪ٹھ ہسا چھُ گورمنٹ سکوٗلن منٛز دٲخلہٕ مِلان مگر پتہٕ وٕچھ اَسہِ کہِ پری پرایمری منٛز KG کلاسز انکلوجن تہِ گوٚو امہِ حوالہٕ آو اکھ ٹیبل بناونہٕ یُس زن بالکل ڈفرنٹ چھُ 3+ سمتھنگ سُہ کٔرتو اِلابریٹ سُہ کیٛاہ چھُ اکھ بٔڑ اکھ چینج یتھ پالسی منٛز گوٚو یُس سٲنِس پٔتمٮ۪ن پالسی منٛز اوسمُت کینٛہہ کہِ ییٚتہِ ٲسۍ ونان أسۍ پرایمری سکوٗل سیکنڈری سکوٗل مطلب اتھ منٛز أسۍ ٲسۍ یِم لور کلاس یِم بچہِ چھِ زی جنریشن یِمن ونان چھِ یِم ٲسۍ أسۍ کران اگنور تتھ منٛز ٲسۍ کہِ بچہِ چھُ یُس زن کرٹیکل سٹیج چھِ یتھ ونان أسۍ کہِ 13 پٮ۪ٹھ شُہرِس تامتھ چھُ ہٮ۪کان واریاہ لینگویج نا مطلب ہیٚچھِتھ أمِس چھُ آسان رِسیپٹِو پاور زیادٕ أسۍ یہِ أسۍ چیٖز کرو بچہِ آسہِ اَسہِ برونٛٹھ کُن یہِ وِل لٲرن دیٹ یہِ ہیٚچھِ پانے یہِ ٲسۍ أسۍ کران اگنور اتھ کوٚر وۄنۍ گورمنٹن اصل چیٖز تتھ چھِ أسۍ ونان اسہِ اوس اکھ پروگرام اکھ چلان تتھ ونان ECC ایلیمنٹری چایلڈ کیر اینڈ ایجوکیشن یہِ اوس چلان اسہِ آنگن واڑین منٛز وۄنۍ گوٚو یہِ فارملایز کتھ منٛز یتھ چھِ ونکیٚس أسۍ ونان فاوُنڈیشنل سٹیج چھِ أسۍ ونان فاوُنڈیشن سٹیج اتھ منٛز کیٛاہ چھُ بچس ایکٹیوٹی بیسڈ أمِس چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ کہِ یہِ پرو کِتاب نہیں ایکٹیوٹی بیسڈ امہِ پتہٕ چھُ أسۍ بیٛاکھ سٹیج آسان مطلب فاوُنڈیشنل سٹیج پٮ۪ٹھ پریپریٹری سٹیج اتھ منٛز چھِ أسۍ ایکسپیرینشل لرننگ یا مڈل سٹیج چھُ ایکسپیرینشل لرننگ مطلب کیٛاہ گوٚو أسۍ چھِ بچن نِوان ایکسکرشن أسۍ چھِ سکوٗلن دِوان پونٛسہٕ رۄپیس 10,000 20,000 ڈِپینڈس آن رول تُہۍ نِیِو سا بچہِ ہسٹورِکل ٹوٗر تُہۍ نِیِو سا بچہِ زوٗ تتھ چھِ ونان یہِ بچہِ کِتاب منٛز لرن باے ایکسپیرینس یہِ کِتابہِ منٛز چھُ 50 پیج پٔرِتھ پرِ نا سُہ اگر زوٗ گژھِ داچھی گام نیشنل پارک گژھِ بیٚیہِ کھسہِ سُہ ایکسپیرینس ہُتھ پٲٹھۍ چھُ یاد تھاوُن ہُتھ پٲٹھۍ وٕچھنہٕ یہِ گژھِ نہٕ مشرف بالکل صحیح اتھ چھِ أسۍ ونان ٹیکنِکلی لرننگ آوُٹ کم گژھن امپروٗ کمہِ سۭتۍ ایکسپیرینس کرِ اَسہِ چھِ سکوٗلن منٛز دِمژٕ اٹل ٹِنکرنگ لیب ٹِنکرنگ لیب ٹِنکرنگ میٖنٕز گوٚو تُہۍ گِنٛدِو سا یِمن چیٖزن تتہِ چھُ کریٹِوٹی بڑان تُہۍ گِنٛدِو سا یا روبوٹکس لیب چھِ دِژمٕژ یا ICT لیبہٕ چھِ دِژمٕژ کمہِ موٗجوٗب بچہِ گژھِ تھوڑا سا اوپن ذہن یوٗتاہ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان کہ تھوڑا سا الٹا سوچنا کچھ بڑا کرنے کے لیے الٹا سوچنا ضروری ہے یِمن گورمنٹ سکوٗلن ہُنٛد تۄہہِ وٕنکیٚنس ذِکر کوٚروٕ پننہِ جایہِ چھُ سُہ اکھ اطمینان اکھ انسان محسوٗس کران ونان کہِ سٲنۍ گورمنٹ سکوٗلن منٛز تہِ گوٚوا یوٗتاہ بہتر انفراسٹرکچر نیشنل ایجوکیشن پالسی حوالہٕ خیر اگر أسۍ کتھٕ جٲری تہِ تھاوو مےٚ باسان سُہ ٹاپِک گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ مگر یِم کتھٕ روزٕ انشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز دِمو تۄہہِ أسۍ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ دعوت تہٕ تُہۍ یِیِو یور بیٚیہِ کٔرِو اتھ پٮ۪ٹھ کتھ ویژھنے کرو پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ نیشنل ایجوکیشن پالسی براڈر کنٹیکسٹس منٛز کیاہ چھُ تتھ متعلق کرو کتھ أزکِس پروگرامس منٛز فِلحال تُہۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یور یِنہٕ باپتھ اَسہِ چھُنہٕ پروگرامس منٛز وقت کینٛہہ شکریہ تھینک یو ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج بھی آپ نے برابر ہمارا ساتھ 9 بجے تک دیا اسی طرح سے پیار و محبت سے نوازتے رہیے گا اور ہر دن ہر صبح دیکھتے رہیے گا اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK